श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय सृष्टिर रहस्य विवर्तन और निवर्तन। सृष्टिर रहस्य विवर्तन और निवर्तन प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्रीक्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भणी को मोर नमस्कार। एक पौराणिक कथावस्तु आलोचना को आरंभ करबा। देवता माने मेरु पर्वत रे बसी अमृत पान करने को इच्छा करी समुद्र मंथन करने को बाहरले। इतरे सहयोग सकाशे असुर मान को मध्य से निमंत्रण करथिले। मंदर वीर को मूलोत्पाटन करले। रहस्यम जो कच्छप बा जे कइछ जे पृथ्वी को धारण करछि तारी पीठे नेकी थोइले। मंदर पर्वत हला दंड, बासुकी सर्प हला दौड़ी। देवता माने लांज पाखे रहिले, असुर माने सर्पर मुख पाखे रही टणाटणी हेले। ये सर्प जे बासुकी टणाटणी भितर तार शरीर उत्तप्त हला। तार मुख पाखे रक्तवर्णर शिखा बहिर्गत हला। आकाश पूरा धूम्राभ कुंडलीकृत हो गला। किछ समय भितर मेघमाला सृष्टि हला। सेतबेले असुर और देवता मधुर वृष्टि भी हला। बहु मनोहर युक्त सुगंध प्रवाहित हला। मंदर पर्वत खूब जोर हलिया को आरंभ कला। से गछ गछ भितर जो घर्षण हला तार भितर अग्नि सृष्टि हला। किंतु इंद्र कौन कले वर्षा द्वारा से अग्नि को लिभे देले, निर्वापित करले। तापरे आम जानते जड़ू चंद्र बाहरले एवं परे परे माँ लक्ष्मी आविर्भूत हेले। तापर परे श्वेतवर्णर अश्व भी से जड़ भितर बाहरले। परे परे गोटे उज्ज्वल कौष्ठमणि जहाँ विष्णु गलारे सुशोभित ता भी बाहर थिला। तापर जने उज्ज्वल पुरुष जहाँ नाम था धन्वंतरी, सी अमृत पात्र धरिक आसिले। तापरे ऐरावत हस्ती आविर्भूत हला एवं विष तले निर्गत हला। से विष को पिकी शिव नीलकंठ हो गले। असुर माने चित्कार कले अमृत 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 बोली समस्त एका संगे पार्टी करके चित्कार कले। भगवान विष्णु से मायर गोटे नारी रूप असुर को देखईदे। फल देवता ने साड़े अमृत पीकी अमर हो गले। गोटे असुर जे राहु से बिंदुए लुचिकी पी जाइथारू भगवान विष्णु कौन कले सुदर्शन चक्र द्वारा ता मुंड को काटिदेले। जेहेतु से अमृत एवं अमृत से पान करती बिंदुए हेले मध्य से बिंदुए मध्य से अमर हो जाइथिला। एवं ता मुंडटा देखिए सूर्य को गिड़ पकेला, चंद्र को मध्य गिड़ला। ये गोटे पौराणिक कथावस्तु। समुद्र मंथन रहस्य आम पुराण मानक ये कथा को शुणीचु। आपण कहीं टीवी कार्यक्रम सीरियल भी देखी थे ये सृष्टि रहस्य कथा। माँ किंतु कहती यह एक प्रतीकात्मक समुद्र मंथन तत्व गोटे आम जीवन सांगरे संपर्कित। यह गोटे प्रतीकात्मक आम भितर समुद्र मंथन चली। माँ तो कमी बुझेले सी कहले समग्र सृष्टि हूँ गोटे अंधकार राजत्व। असुर मान अत्याचार देवता देखिए विष्णु पाखे पहुंचले। ये माँ को देवता कहले आम भर दिव्य अभिप्सा, आम भर दिव्य आस्पृहा। और भगवान विष्णु कहले तुम असुर मान सहित युद्ध कर असुर मान को जय कर। तेणु समुद्र हूँ विश्व भुवन, सृष्टि होती समुद्र। मंदर पर्वत हला दंड,
ମନ୍ଦର ଗିରି ହେଉଛି ଆମ ଶରୀର। ଏଠି ଶରୀର ଭିତରେ ଆମର ସବୁବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଚାଲିଛି। ବାସୁକି ହେଲା ସେଠି ଦୌଡ଼ି, ଏଠି ବାସୁକି ହେଉଛି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ। ଏଠି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିକୁ ଦୌଡ଼ି କରିକି ଶରୀର ଅର୍ଥାৎ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ବେଷ୍ଟନ କରିକି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ମନ୍ଥନରେ ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଉଠିବ ତା ବିଷ। ମା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାଧନାର ଆରମ୍ଭରେ ସାଧକ ଭିତରେ ଯାହା ବାହାରିବ ତାହା ହେଉଛି ହଳାହଳ ବିଷ। ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆସିବ ଦେଖିବ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ବାହାରିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ରାତି ବେଳା ଯିବେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇବେ ପାଣିରେ, ଅନେକ ପୋକମାନେ ସେ ପାଣିରୁ ଡେଇଁବେ। ତାମାନେ ଆଲୋକ ପଡ଼ିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ଥିବା ପୋକମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠାନ୍ତି, ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ଭିତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ସବୁ ବାହାରିବ ଏବଂ ସେଠି ବିଷ ଯିଏ ବାହାରିଲା ସମୁଦ୍ରରୁ, ସେ ବିଷକୁ ଯିଏ ପାନ କରିଥିଲେ ସେ ଭଗବାନ ଶିବ, ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବ। ସେ ଶିବ ବିଷ ପାନ କରିକି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠି ଭଗବାନ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସଞ୍ଚିତ ହଳାହଳ ବିଷକୁ ନିଜେ ସେ ଧାରଣ କରିକି ସାଧକକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ବା ପୃଥିବୀକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମାଟି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ କୋଉଠି ଟିକେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ଡରିଯିବ ନାହିଁ, ଭୀତ ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ମୁଁ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ବାହାରିବ ବା ମୋ ଭିତରେ ହଳାହଳ ବିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏଇ ଚିନ୍ତା ଏଇ ଆଶଙ୍କା ରହିଲେ ଜଣେ ସାଧକ ଡରିଯିବ। ଜମିରେ ଘାସ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀ କ'ଣ ଧାନ ବୁଣିବ ନାହିଁ? ସେମିତି ସାଧକ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ତା ଭିତରେ ଯାହା ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ତାହା ଉଠି ଆସିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସାଧକ କ'ଣ ସାଧନା ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହେଇଯିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ସେ ଯିବନି? ଆମେ ଏଇ କଥାକୁ, ଏଇ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଏମିତି ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କିଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି, ନିମ୍ନ ଗୁଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଆସେ ତା ପାଖରେ ଏଇସବୁ ଗୁଣ ଉଠେ। ଏ ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ପଛରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି କିଛି ବି ହେଉନି। ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଭିତରେ ବିନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏଠି କିଛି ବି ଘଟୁନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ନିକୃଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ସଂସାରରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ଜ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅବହେଳିତ ଜିନିଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନଉନ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି 3 ଦିନ ନ ଖାଇଥାଏ ସିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବ, ବଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଲୋକ 3 ଦିନ ଯଦି କ୍ରମାଗତ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଝାଡ଼ା ଗଲା, ତାପରେ ସେ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବ, ସାଲାଇନ୍ ଲାଗିବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମଳକୁ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେହରୁ ମଳ ଗଲା ତ ବଳ ଗଲା। ଯାହାକୁ ଆମେ ମଳ ବୋଲି କହୁଛୁ, ବର୍ଜ୍ୟ ଜିନିଷ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ଜିନିଷ, ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଜିନିଷ, ତାହା ବି ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ଲାଗେ କୋଉଟା ଆବଶ୍ୟକ ବା କୋଉଟା ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପଛରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବୋଲି ହିଁ ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅଛି। ଏଠି ଯାହା ସବୁ କର୍ମ ଚାଲିଛି ତାର ଜଣେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଏ କଥା ମାନିବାକୁ ହବ। ଏଠି କର୍ତ୍ତା ବିନା କିଛି କ୍ରିୟା ହେଉନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟା ତା ପଛରେ ଜଣେ କର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜଣେ କିଏ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା, ତାର ଯିଏ ନିୟାମକ ବା ଯେଉଁ ନିୟମରେ ସେ ଚାଲୁଛି ବିଶ୍ୱ, ଏବଂ ୟାକୁ ଯିଏ ସଂହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ସଂହାରକ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବା ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାବ୍ୟରେ କେତେଟା ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଅଫ୍ ଚାନ୍ସ। ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। A conscious power has drawn the plan of life. There is a meaning in its curve and line. This world was not built with random bricks of chance. ସେ କହିଲେ ଏ ସମଗ୍ର ଯେଉଁ ଜଗତ, ଏ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଆକସ୍ମିକତାର ଇତଃସତ ବିକ୍ଷିତ ଇଟା ଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହେଇନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ହଡ଼ବଡ଼ି ଯାଇକି ବା ଇତଃସହରେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଇଟା ଖଣ୍ଡରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଦେବତା, ଇଏ ନିୟତିର ନିର୍ମାତା ନୁହଁ। ଗୋଟେ ଆଖି ନଥିବା ଭଗବାନ ବା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ଭଗବାନ କି ଜଗତ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ। ଏ କନସିୟସ୍ ପାୱାର ହାଜ୍ ଡ୍ରନ୍ ଦି ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍।
ए कॉन्शियस पावर बोली से कहते गोटे सचेतन शक्ति ए जीवन पछरे गोटे नक्शा जी आंकी योजना कर या पछरे गोटे सचेतन शक्ति अच्छा माने सबू जानवर हो देयर इज ए मीनिंग इन इट्स कर्व एंड लाइन ये प्रत्येक बलय एवं रेखार गोटे गभीरतर अर्थ नीति अच्छी देयर इज ए मीनिंग सबू कथा पछरे गोटे गभीरतर अर्थ अच्छी आम केतटा कथा बुझा ये विश्व में प्रत्येक कार्य पछरे तीन कथा नीति अच्छी गोटे हूँ कार्य गोटे हूँ कारण आ गोटे हूँ प्रकृति ये सब जिन मूल प्रकृति विकृत हो जाऊँगी मूल प्रकृति गोटे अच्छी तारी पाखु बहुत जिन विकृत होमी कारण पवन है मूल प्रकृति पवन को भगवान सृष्टि कर मूल प्रकृति बात्या हूँ तार विकृति मूल प्रकृति विकृति होगी बात्या आसला जदि जल मूल प्रकृति बरफ है तार विकृति माटी है मूल प्रकृति इटा है तार विकृति खाद्य हूँ मूल प्रकृति बांति हूँ विकृति जड़े खाद्य ठीक न खाइले अधिक मात्रा खाइले बांतिर अवस्था सृष्टि हम ये सब जिनस विकृत अवस्थार परिणाम हो देखु माटी सांगे जिया यहाँ हूँ मूल प्रकृति भगवान सृष्टि कर माटी एवं जिया भी सृष्टि कर माटी सांगे जिया रही फसल उत्पादन हम गोटे गछर अभिवृद्धि लाभ कर मनीष विकृति कौन कला अधिक सार देला अधिक औषध पकेला जहाद्वारा कि जिया को मारिला एवं अधिक फसल पाइला अधिक लाभ पाइला किंतु विकृति कौन है ना माटी जिया मरीगला माटर उत्पादन शक्ति कमीगला एमती बहुत जिन विकृति आकार चलती तेणु सृष्टि में तीन टा जिन हूँ मूल एवं अनादि बोली कहुए गोटे हूँ प्रकृति गोटे हूँ आत्मा आउ जन भगवान तीन टा जिन मूल गोटे हूँ प्रकृति आउ गोटे हूँ आत्मा आउ गोटे हूँ भगवान आम ईश्वर बोली कहूँ ये तीन टा जिन मूल गीतार भगवान तो कहते प्रकृति पुरुष चैव विद्धि अनादि उद्भाव प्रकृति पुरुष चैव प्रकृति पुरुष दुईटा को आप अनादि बोली जानते अनादि माने यार जन्म ना कि मृत्यु ना मूल से अच्छा प्रकृति पुरुष बा आत्मा परमात्मा ये सृष्टिर मूल अच्छा तेणु सृष्टि जे जड़े कर्ता अच्छा ये किसी पदार्थ मन को न या होनी एवं ये सबू कथा पछरे जी स्रष्टा अच्छा सी ठीक भाव संयोजित कर आम विज्ञान में पढ़ुचु परमाणु इलेक्ट्रोन प्रोटोन ये जब सब अलग अलग ये सब अलग अलग आप तो जन किए तो एकाठी करुच्ची धरत जमी इटा बाली सिमेंट खाली इटारे घर हेनी बा खाली बाली घर हेनी खाली सिमेंट घर हेनी ये तीन टा जिन को किए संयोजित कले गोटे बिल्डिंग घर सेमती इलेक्ट्रोन कहतु प्रोटोन कहतु बा परमाणु कहतु ये सब जिन को किए तो गोटे एकाठी करुच्ची बोली ये कार्य संसार चली तेणु जी तैयारी करुच्ची पछरे गोटे ज्ञान भी अच्छी एवं खाली ज्ञान थे हेनी शक्ति भी था दरकार प्रत्येक कार्यपाई खाली ज्ञान थे कामटा मन को नहीं कम शक्ति भी दरकार एवं ज्ञान सांगे शक्ति भी दरकार एवं शक्ति सांगे जी कामटी कर व्यक्तिर उपस्थिति दरकार से भगवान तीन टा शब्द लिखाई ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट ओमनी प्रेजेंट से सर्वज्ञाता से सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक से सबू जगार अच्छी अच्छा सबू जगह संसार कम चलुची माने से सर्वव्यापक एते कथा ज्ञानपूर्ण दृष्टि कार्य होने से सर्वज्ञाता सब जानते कार्य सूर्य तैयारी हूँ नक्षत्र तैयारी हूँ चंद्र तैयारी हूँ समुद्र सृष्टि या पचर गोटे ज्ञान भी अच्छी बिना ज्ञान किसी कथा है या पचर शक्ति भी खर्च होती बिना शक्ति किसी कथा होनी तेणु जी करुँच सी हेले सर्वज्ञाता सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापक भगवान को यही शब्द से श्रीमंत वर्णना कर विवर्तन रहस्य होती से कहले जड़ भितर जीवनटी जड़ित होगा दिने जीवन स्फुरण घटला विवर्तन जो चरम रहस्य कथा श्रीमंत वर्णना कर कहले जड़ भितर जीवनटा जड़ित होता आम जड़ को निश्चेतना बोली कहूँ जड़ भितर जीवन ना बोली कहूँ श्रीमंत कितु कहते जड़ भितर जीवनटा जड़ित होगी भर लगिक अच्छी जीवनटा स्फुरण केमी केमी मंजीटा भितर गछटी अच्छी बोली तो मंजीटा भर गछटा सृष्टि होगी एडिकी छोटिया फलटे बर फल जोटा को भांगीदेले ता भीतर किसी गछर संभावना थिला बोली देखा जाए ना हजार हजार मंजी ता भीतर थाए बर फल मंजीटी भितर हजार हजार संख्यार मंजी थाए छोट छोट दाना भली मंजी थाए सी एते संख्यार गछ सृष्टि कर दे पारिबो किंतु ताकू तले आमे पूरा उन्मुक्त करदबा मंजीटा विदार दबा ता भीतर एडे बड़ गछटा बोली कोउठी देखा जिवो किंतु ता भीतर लुचिक अच्छी
ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯିଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ ଗଛକୁ ରଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପଥରଟି ଭିତରେ ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପଥରକୁ ଜଡ଼ ବୋଲି କହୁଛୁ, ନିଶ୍ଚେତନା ବୋଲି କହୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଜୀବନ ଅଛି। କେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଥରକୁ କିଛି ଦିନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ପଥର ଦେହରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଉଳି ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ଗଛ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଯଦି ପଥର ଭିତରେ ଜୀବନ ନଥିଲା ତାହେଲେ ଶିଉଳି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏବଂ ଶିଉଳିଟା ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ଥିଲା ବୋଲି ଦିନେ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଭିତରେ ବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନା ସତ୍ତାରେ ଅଛି। କାହା ଭିତରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, କାହା ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, କାହା ଭିତରେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ଅଛି। ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ପ୍ରକାଶିତ, କୋଉଠି ଅପ୍ରକାଶିତ। ମା ତାକୁ କହିଲେ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ଭାବରେ ବିକୃତ ହେଲା। ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ମା କହିଲେ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଜୀବନ ଏ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିକୃତ ହେଇଗଲା। ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା ବି କରୁଛନ୍ତି ବା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଚାରିଟି ଜିନିଷ ବିକୃତ ହେଲା। ସତ୍ଟି ବିକୃତ ହେଇଗଲା, ଅସତ୍ୟରେ ବା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଚିତ୍ଟି ଅଚେତନା ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଆନନ୍ଦଟି ଘୃଣା ବା ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଜୀବନଟି ଏଠି ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ମୂଳ ଉତ୍ସରୁ ତାର ମୂଳ ଭୂମିରୁ ତଳେ ସେ ତଳକୁ ଆସିଲା। ୟାକୁ କହନ୍ତି ନିବର୍ତ୍ତନ ବା ଇନଭଲ୍ୟୁସନ୍। କାହିଁକି ହେଲା ୟାର ଉତ୍ତର କାହା? ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଖେଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ସେ ନିଜେ ଖେଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ନିମ୍ନକୁ ଆସିଲେ। ନିଜେ ଏଠି ସତ୍ରୁ ଅସତ୍ୟ ବା ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଚିତ୍ ଅଚେତନା ବା ଅଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ଆନନ୍ଦ ଏଠି ବା ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଜୀବନ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ସେ ନିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିକୃତ ହେଇଗଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଜଡ଼ର ପ୍ରକାଶ ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ଘଟିଲା। ଜଡ଼ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ଘଟିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଣର ସଞ୍ଚାର ଘଟିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠି ମନୁଷ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଦିନକରେ ହେଇନି। ଆଜି ଯେ ଆମେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ଦିନକର ସୃଷ୍ଟି ନୁହଁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଜଡ଼ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଛି, ଜଡ଼ ପରେ ପ୍ରାଣ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସଂଘାତ ଘଟିଛି, ଜଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘାତ ହେଇଛି, ଜଡ଼ ପରେ ପ୍ରାଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟିର ସଂଘାତ ଘଟିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘାତ ହେଇଛି, ଏ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସମ୍ଭାବନା କ'ଣ ନା ମଣିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଦି ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ତାର ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଗତି ଅଛି। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଗତି ମାନେ ସେ ଉପରକୁ ମୁହଁରେ ଚାହିଁଲା ଅର୍ଥ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା, ଆଲୋକ ଦିଗରେ ଚାହିଁଲା। ସେ ଆଲୋକ କହିଲେ ଏଠି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି। ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଚାହିଁଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ଅମରତ୍ୱ ଚାହିଁଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ସତ୍ୟକୁ ଚାହିଁଲା, ମନୁଷ୍ୟ ଏଠି ଆନନ୍ଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ନିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଯାହା ବିକୃତ ହେଇଥିଲା ବା ନିପତିତ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ତାରି ଭିତରୁ ସବୁ ଜିନିଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱାୟିତ ହେଇକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ସେ ଆସ୍ଫୁରା କରୁଛି। ଆମେ ବୁଝିବା, ତାକୁ ଉଦାହରଣ ଭିତରେ ବୁଝିବା। ଗୋଟେ କୁକୁରକୁ ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ସେ କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାର ଦେହ ଯଦି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ ଆପଣ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଲେ ସେ ଦେହଟା ଦେଖେଇ ଦେବ। ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଦେଖିକି ଜାଣିକି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ହୁଏତ ସେ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଛି କଥା କହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଉ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ 10 ପ୍ରକାର କଥା କହିବ। ଏମିତି ହେଲା, ସେମିତି ହେଲା, ମୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବା ରୋଗ କୋଉଠୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ହେଲା, ମଣିଷଟା 1000 କଥା କହିବ। କାହିଁ କହିବ ନା ପ୍ରାଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମନତତ୍ତ୍ୱ ଆସିଗଲା। କୁକୁର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ତା ପାଖରେ ପ୍ରାଣ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଅଛି, ସେ କଥାଟି କହିପାରିବ ନାହିଁ ବା କହିଲା ଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତାକୁ ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସାମର୍ଥ୍ୟଟା ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅନେକ କଥା କହିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ମନର ବିକାଶ ହେଲା ପରେ ବା ମନ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଘଟିଲା ତାର ମନ ଯେଉଁ ଆସିଲା, ମନ ଏଥିରେ ଚୁପଚାପ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ଯିଏ ସବୁଥିରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ସବୁଥିରେ ଯେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଚେତନା ଭିତରେ, ଅସତ୍ୟ ଭିତରେ, ଦୁଃଖ ଭିତରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିପତିତ ହେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମହାନତା। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ, ଅସତ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ମିଥ୍ୟା ହେଇଗଲେ, ଦୁଃଖ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେଲେ ବା ତାର ମୂଳ ସତ୍ୟ ବିକୃତ ହେଇଗଲା, ଲୁଚିଗଲା। ନା, ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଘରେ ଜଣେ ବାପାଟିଏ, ସେ କଲେକ୍ଟର ପଛେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଘରକୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କର 1.5 ବର୍ଷର 2 ବର୍ଷ ପୁଅ ଦେଖିବ, ସେ ପୁଅ କା ବାପା ମୁଁ ତମ କାନ୍ଧରେ ବସିବି, ବାପା ବସେଇବେ। ବାପା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ 1.5 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ପୁଅ ପାଖରେ
ସେ ଅତି ସାଧାରଣ ହେବେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଅ କହିବ ତମେ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ହୁଅ ମୋ ପିଠିରେ ବସିବି, ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ବାପା ହେବେ ଏବଂ ବାପା ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ହେବା ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହଁ, ବରଂ ଏଇଟା ତାର ମହାନତା ଯେ ପୁଅ ପାଖରେ କେତେ ସାଧାରଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେମିତି ଯେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଅତୀତ ହେଲେ, ମିଥ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଲେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ନୁହଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯଦି କହୁଛୁ, ଯଦି ସର୍ବ ଇଚ୍ଛାମୟ କହୁଛୁ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜଡ଼ ହେଇପାରିବେନି? ସେ କ'ଣ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ସେ କ'ଣ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବେନି? ଯଦି ଦୁଃଖରେ, ଜଡ଼ରେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ମୃତ୍ୟୁରେ ପରିଣତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯିବ? ଯିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଯିଏ ସବୁ କରିପାରିବେ ତ ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଯିଏ ସର୍ବ ଇଚ୍ଛାମୟ, ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେ ତ ସର୍ବ ଇଚ୍ଛାମୟ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କହନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ହେବି, ସେ କ'ଣ ମାଟି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଯଦି ସିଏ ଚାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେବି, ସିଏ କ'ଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଆଉ ଯଦି ହେଇ ନପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯିବ? ଏଇ ଯୁକ୍ତି ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯିଏ ସବୁଥିରେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ, ଖେଳା କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ହରେଇ ଦେବେ। ଏଇ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରନ୍ତିନି ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଦେଶରୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଆସିବ, ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବା ଭଲ ଡାକ୍ତରୀ ବିଦ୍ୟା ପାସ୍ କରି ଯଦି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କାମ ଦିଆଯିବ? ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଜଣେ ବିଦେଶରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ଡାକ୍ତର ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଆଗେ ବଡ଼ ରୋଗୀ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଦିଆଯାଉ, ଦେଖିବା ସେ ବଡ଼ ରୋଗୀ ଭଲ କରିପାରୁନି, ତାମାନେ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟକର କାମ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା। ଯଦି ସେ ବଡ଼ ରୋଗୀ ବା ବଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କେମିତି ହେବେ? ତେଣୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଠିନକର କାମ ଦିଆଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଠିନକର କାମ କ'ଣ? କଠିନ କାମ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କଲା? ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଲା। ଏ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଭିତରେ ମୂଳ ଜିନିଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକୃତ ହୋଇଛି, ତାକୁ ପୁଣି ରୂପାନ୍ତର କରିକି ଅରିଜିନାଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଠିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଅବତାର କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ସିଦ୍ଧ ଋଷି ଯୋଗୀ ମୁନି କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ରକୃତି କହୁଛି ଏଇ କାମଟା ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଦେବଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି କିନ୍ତୁ କହିଲା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ହବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଦେଲା, ଆପଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ନିଜେ କହିଲା। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ଦିଆରେ ଡେଉଁଥିବ, ଯଦି ଜଣେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଦିଏ କେହି ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେନି। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଡେଉଁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ହାଇ ଜମ୍ପରେ ଥିବ, ଦେଖିବେ ଜଣେ ଯଦି ନର୍ମାଲ ଡେଉଁଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଡେଉଁଛି, କେହି ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚକୁ ଡେଇଁବ, ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଡେଇଁବ, ଲୋକ ତାଳି ମାରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପଡ଼ି ଗଲେ ବି ଲୋକ ତାଳି ମାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କଠିନକର ଜଣେ କାମ କରେ, ସେଠି ପଡ଼ି ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ପଡ଼ି ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଥକତା ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଦେବ ସମସ୍ୟା, ଏବଂ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପଥରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆପଣ ଗାଁରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ହାରିଗଲେ। ସେଇଥିରେ ବି ସାର୍ଥକତା ଅଛି। ଗାଁରେ ଖେଳୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ଖେଳିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଖେଳିକି ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ହାରିଗଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାରା ଜଗତରେ ବି ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, କାରଣ ସେଠି କଠିନକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆହୁରି ଆସିଗଲା। ଜଣେ ପିଲାଟେ ମେଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, +2ରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲା, ତା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ IAS ପରୀକ୍ଷାରେ ଧରନ୍ତୁ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ସେ ପିଲାଟି ଅଜ୍ଞାନ? ତା ମାନେ କ'ଣ ତା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ? ମେଟ୍ରିକରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, +2ରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, କିନ୍ତୁ IAS ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ସେ ହାରିଗଲା ବା ଯଦି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ତାମାନେ ଆହୁରି ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ି ଗଲା। ସେଠି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ପଡ଼ିଲା, ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଯଦି ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ବି ସାର୍ଥକତା ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତିର ଧର୍ମ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତି ସେତେବେଳେ ଚାଲିବ ବା ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ନିଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ଯୋଉଠି ଆସିଲେ, ଯୋଉଠି ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ହେଇଥିଲା ସେଠିକି ଶୂର୍ପଣଖା ଆସିଥିଲା। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ସମୁଦ୍ର ପାରି କରିକି ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଗଲା,
ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଳରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସମସ୍ୟା କ'ଣ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ପାରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ସମୁଦ୍ର କିନ୍ତୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରାପୁରି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇକି ଧନୁଷ ଧରିଛନ୍ତି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମୂଳ ଉତ୍ପାଟନ କରିଦେବେ, ସମୁଦ୍ରକୁ ମାନେ କଳେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ନିଜେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ଯେ ସମୁଦ୍ର ଦେବତା ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇ କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧ ତମେ କରୁଛ। ଯଦି ତମେ ଧନୁଷର ଧରିକି ଯଦି ତମେ ସମୁଦ୍ର ଯଦି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ବିରୋଧ। ନିଜେ ପ୍ରକୃତି ମାତା ବା ସମୁଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ତମେ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧାରାରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ତମେ ଯାଅ। ସମୁଦ୍ର ଦୁଇ ଭାଗ ଯଦି ହେଇଯିବ ବା ସମୁଦ୍ରରେ ଶୁଖିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ ଘୋର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ, ଏଇଟା ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣ ସେମିତି ପାରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ସେତୁ ମାନନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସମସ୍ୟା ଦେଲା। ସମୁଦ୍ର ବି ସମସ୍ୟା ନ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ ସ୍ୱାଭାବିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ମିରାକଲ ଭାବରେ କାଲି ସକାଳୁ ବଦଳିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସେ ପ୍ରକୃତିରେ କେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଭଲ୍ୟୁସନ ବା ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରୁ ଖସି ଆସିଛୁ, ତାରି ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତିରେ ପରିଣତ ହେବା ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପାଠ, ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ଚରମ ରହସ୍ୟ। ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଉଠ ବସ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହିବେ, 10-15 ଥର ଯଦି କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଯଦି ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବ ସେ କହନ୍ତା ସାର୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ପିଲା, ଯିଏ ଅସାଧାରଣ ପିଲା, ତାକୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ 100 ଥର ଉଠ ବସ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ସେ ପିଲା କହିବ ମୋତେ ସାର୍ ପହିଲମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେଇଲେ। 10-15 ଥର ଉଠ ବସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ବା ସାଧାରଣ ଯିଏ ଛାତ୍ର ତା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ଯିଏ ଶକ୍ତିମାନ ବା ଯିଏ ପହିଲମାନ ତା ପାଇଁ 100 ଥର ଉଠ ବସ ହେବା ତା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସାମର୍ଥ୍ୟଯୁକ୍ତ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇ ଗଲେ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଦୁର୍ବଳତା ନୁହଁ ଭଗବାନଙ୍କର, ବରଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଖେଳା କରିକି ପ୍ରକୃତିକୁ ଜୟ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବାର ସବୁଠାରୁ ଚରମ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାଜା ହେଇକି ଆସନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଭିକାରୀ ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିକାରୀ ବେଶ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାମନ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଭିକାରୀ ହେଇକି ଆସିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ବଳିକୁ 3 ପାଦ ମାଗିଲେ। ବଳି ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା, ସିଏ କହିଲା ଯାହା ମାଗିବ ଆପଣ ଦେଇଦେବି। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋତେ 3 ପାଦ ଭୂମି ଦିଅ। ବଳି କିନ୍ତୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି କହିଲା କ'ଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ 2 ପାଦ ମାଗିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାଦ ସ୍ୱର୍ଗରେ, ଗୋଟେ ପାଦ ସମଗ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂମିରେ, ତୃତୀୟ ପାଦ ବେଳକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ବଳି ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇଲା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ପାଦ ରଖିଲେ, ବଳି ମଧ୍ୟ ପାଦକୁ ଚାପି ହେଇଗଲା। ଅହଙ୍କାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ଅହଙ୍କାରକୁ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ନିଷ୍ପେଷ କରିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ନିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଚରମ ରହସ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ଜଣେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ଜଣେ କରିଥିବ, ସାଇନ୍ସରେ ଜଣେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିବା ଟିଚର ଯଦି ତାକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ 3ୟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ା, ତା ପାଇଁ କେତେ ସହଜ କାମ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନଭଲ୍ୟୁସନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିବର୍ତ୍ତନ। ଜଣେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଥିବା ଏତେ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବା ଏତେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଶିକ୍ଷକକୁ ଯଦି କୁହାଯିବ 3ୟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଅ, 2ୟ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଅ, ତା ପାଇଁ ସଂକୁଚିତ ନହେଲେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କେମିତି? ତା ଜ୍ଞାନ, ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତା ଶକ୍ତି ଦେଖିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତା ନିଜ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜ୍ଞାନ ଉଲୁଚେଇବ। ପିଲା ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବୁଝିବେ, ଯଦି ସେଇ ସ୍ତରରେ ନ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟରର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ନିବର୍ତ୍ତନ। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆପଣ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲେ, 2nd କ୍ଲାସ୍ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ନହେଲେ 2nd କ୍ଲାସ୍ ଯିବେ କେମିତି? ମାଇନର ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହାଇସ୍କୁଲ ଯିବେ, ମାଇନର ସ୍କୁଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କଲେଜ ଯିବେ, ହାଇସ୍କୁଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ବିବର୍ତ୍ତନ। ଆମେ ଗୋଟେ ପାହାଚରେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2nd ପାହାଚକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା। ଜଡ଼ ଥିଲେ, ଜଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଡ଼କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣରୁ ମନସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ପ୍ରାଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ମନସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ କିଏ ସବୁ କରୁଛି, କିଏ ୟା ଭିତରେ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ରାତିରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରିଥାଉ, ରାତିରେ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଶୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଗାଁ ପାଖ ହେଇଗଲାଣି ବା ଘର ନିକଟରେ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ ରାତି ବେଳା ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ଆମେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଦେବଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି,
अंधकार शक्ति भितर अज्ञान भितर से आमको ठीक लक्ष्यपथ को नहीं चलते आम सब जानू ना जानू जमी आम ट्रेन में शोचु जानूना कि आम बर्तमान आम गाँव निकटर हो जाऊँ ठीक सेमती आम जिते अज्ञान भितर जिते अंधकार भितर जिते अचेतन भितर थे आम जो जानूना आमको से दिव्य शक्ति से बाटर नहीं चलते सावित्री महाकाव्य सुंदर क्षेत्र चमत्कार लाइन लिखते से कहते व्हाट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बियर व्हाट एवर आवर स्ट्रॉन्ग इल्स एंड प्रेजेंट फेथ when nothing we can see but a distant veil a mighty guidance leads us still through all whatever the appearance we must bear आमे जेमिति बाह्य रूप धारण करता किसी जाए से आमे बाहर को पशु होइछु कि मनुष्य होइछु कि साधारण लोक होइछु कि असाधारण लोक किसी जाए से नहीं whatever the appearance we must bear आमे जेमिति बाह्य रूप धरता किसी जाए से नहीं whatever our strong ills and present fate आमे जेते बड़ पाप करथाउ strong ills एंड प्रेजेंट फेट जिते दुर्भाग्य भी आम था जो दिन राति मुह को सुखेगी मनस्ताप करके बिड़ाबुड़ी कर मो भाग्य खराब मो बेल खराब मु गोटे पापी मु गोटे अधम यही भी जी भी कहूँ सी देखो श्रीमती ये केते बड़ आश्वासना केते बड़ अभय कथा ये से कहते व्हे नथिंग वी कैन सी बट अ ड्रिफ्ट एंड बेल जिते आम खाली धक्का और विनष्टता किसी देखी पारना सबू जिते आम हताश होती निराश होती सबू जिन आम व्यर्थ होती ये माइटी गाइडेंस जोड़े महान सर्वोत्त परिचालक लीड्स ऑफ स्टिल थ्रोल तथापि आमको सी भितर परिचालना नहीं चाहते आमको यही कथा विश्वास करे हम सबू व्यर्थता भितर सबू अपूर्णता भितर सबू विपरीत अवस्था भितर गोटे महान कथा लुचिक अच्छी ये आमको बुझा हम माइकेल एंजेल्स जिते प्रतिदिन से राति अधे गोटे ठक ठक करके पत्थर खंड भांगुले गाँव किसी लोक थे से शब्द माने एकदम व्यथित विरक्त होगी कौन कुआड गोटे लोक आसला पागल आसला प्रतिदिन राति से आमको शुई दौनी मैंने एमती किसी दिन गलापर से ठक ठक शब्द से अभ्यास परिणत होगा आप देखते जो ट्रेन लाइन कड़र मान घर से भी आराम से शुंती स्टेशन पाखे किसी लोग आराम भी शुई जाते कारण से शब्द सहित अभ्यस्त हो जाती से शब्द भी आमको किसी असुविधा करेनि या जो ठक ठक शब्द किसी दिन सीना निदर व्याघात आसला कि धीरे धीरे अभ्यस्त हो गले कि किसी दिन पर देखा राति से शब्द आ शुणागला ना लोक भाविले पागटा किसी असुविधा होगा कि आउ कहीं शब्द शुभुनि सका उठिकी समतले मैंने शब्द आसा जो स्थान को देखिले से जगह गोटे सुंदर मूर्ति गोटे देव प्रतिमा ग्रामवासी से पागल बोली भावता लोकटा को बर्तमान पचार अच्छा इतने सुंदर मूर्ति तुम केमी तैयारी करदेल एत सुंदर मूर्ति तुम कौटू कौन कल माइकेल एंजेल्स कहले यही पत्थर भितर मुझे ये सुंदर देवमूर्ति को देखी सुंदर देवमूर्ति को से कल्पना देखी भर देखी पारे बोली ठक 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 कर गोटे सुंदर मूर्ति को देले से कलाकार देखी से शिल्पी देखी कारीगर देखी लोक कहीं देखी ये समग्र सृष्टि पथरे आज आम सब जहाँ देखु भयंकर विघटन देखु रोग कहतु बात्या कहतु भूमिकंप कहतु अग्निपात कहतु प्रलय कहतु सुनामी कहतु आम जहाँ कहूँ ये सब ओलट पलट लगुच कि सी कौन कर देखी क्या निहान बाडेबी क्या ओलट पलट करदेवी क्या कौन करी सी देखी कमटा कर तल स्तर उठेबाटा यहीटा को आमको साधारण लोक बुझी पारन आम बुझी ना बोलते बुझी ना बहुत जिन आम प्रकृत में मूल कथा को जानी ना बोली जानी पारन गोटे सांबला जो तार आखि धीरे धीरे अलग देखा थाए निरीक्षण करे जो एक कथा भल जो निरीक्षण कर देखिए गोटे सांबलाटे धीरे धीरे आखिटा अलग अलग हो जाने गोटे प्रजापति जो हम ता भर से प्रजापति हवा पूर्व आखिटी बर्तमान धीरे धीरे अलग हो से कौन करे बाहरटा मोटा हो जाए भीतरटा धीरे धीरे संकुचित होता है भीतर पूरा पूरी एकदम पूरा चापी होता है संकुचित होने ये जो कष्टकर समय 21 दिन काल सांबलाटे कुआड़े जाएनि देखिए गोटे कौन से कौन जगार खाइबा बंद कर दिए पीवा बंद कर दिए सब बंद कर दिए सी गोटे लाभा तैयारी करे 21 दिन काल यहाँ तार तपस्या से 21 दिन काल तपस्या करने भर ये जो कष्टकर समय तार भर 21 दिन पर गोटे सुंदर प्रजापति बाहर 21 दिन कष्ट करुच्छी तो ठीक सेमती बर्तमान आम समग्र संसार पथर जहाँ देखु प्रकृति एक लुचिक रखी से 21 दिन काल गोटे जगार अंधारिया जगार गोटे कोण राने धीरे 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 निजक संकुचित करदेव किसी खाद्य खाइबनी कुआड़ बुझबनी तार भर गोटे सुंदर प्रजापति बाहर प्रजापति बाहर सांबल को ये कष्ट करा पड़े यहाँ हूँ प्रकृति रखी प्रकृति देखी
आमे कहीं देखी पारुना बोली आमे कहू ये गोटे एते विषाक्त जीव कि तार भितर गोटे सुंदर प्रजापति लुचिक अच्छी गोटे छोट पोकटे जहाँ पार ना गोटे चढ़ई ता करदेव जहाँ चढ़ईटे पार ना ता मनीषटे करदेव कहीं ना जड़ जहाँ पार नहीं प्राण पाखे संभव प्राणीटे जहाँ पार नहीं मनीष पाखे संभव तेणु बर्तमान मनीष जहाँ पार नहीं देवता पाखे संभव हो परंतु प्राणीटे कुकुर कहतु बिले कहतु से घर तैयारी करें ना से रोगरे पड़े निजे जाकि मेडिसिन किणी खाई पारे ना बा निजे मेडिसिन बाहर करेंगे नहीं कि मनीष तैयारी कर मनीष पड़े कहीं ना मनीष पाखे मन आसी यहाँ हूँ विवर्तन अवस्था से प्राणी प्राणी पाखे सामर्थ्य ना मनीष पाखे जो मन अच्छी मन ये कथा कर ठीक सेमती आज मनीष पाखे हजार हजार समस्या समस्या आम समाधान करना कि मनीष दिव्य हेले देवता हो समस्या समाधान हो आम देखिपारनु बोली ये सब समस्या आमको बहुल हो लगी जटिल भाई लगुच आप जो गोटे टीवी सीरियल देखुं परंतु सीरियलटा 3 वर्ष चली सरू ना बेले आमको लगुच विरक्तिपूर्ण हो कौन टीवी गोटे सीरियल सरू ना सरू ना सरू ना कि डायरेक्टर जी से कार्यक्रम जी प्रयोजना कर सी देखते कहीं केते दिन पर सर से लिखाई ए डेट इज फिक्स्ड कैलेंडर बाय द अननोन तारीख गोटा स्थिर होती आम महामारी पढ़ु अतिमांस रूपांतर नियति निर्दिष्ट हो अतिमांस रूपांतर नियति निर्दिष्ट होती जो अतिमांस रूपांतर कथा कहूँ यहाँ पूरा निर्दिष्ट अच्छी पार्थिव चेतना क्रम विवर्तन में ताहा अनिर्वार्य ये जो पार्थिव चेतना बर्तन विवर्तन चलती यहाँ हम कारण यही चेतना ऊर्ध्वमुखी अच्छी से नहीं मन तार सर्वोच्च शिखर नुहे बर्तमान मन जी सर्वोच्च स्तर को जी आसी भावुँ से कहले मन तार सर्वोच्च शिखर नुहे आसो जोटा आसो से विधि निर्दिष्ट भी हो सारी हम अनिर्वार्य हम हूँ तो आम देखिपारू जब डायरेक्टर देखी एत दिन पर सीरियल सर कि आमको विरक्त लगुच कि निर्दिष्ट है ठीक सेमती बहुत जिन लुचिक अच्छी जहाँ देखा जाऊना गोटे छोट मंजूर गोटे विराट गछटे तैयारी हो गोटे मार गर्भर मातृ गर्भर गोटे भ्रूणटे दिने व्यासदेव तैयारी होती दिने शेक्सपियर होती आइनस्टाइन होती न्यूटन होती कालिदास होती बुद्ध होती शंकर होती किए देखी गोटे बिंदु भ्रूण भितर तार भितर व्यासदेव शेक्सपियर आइनस्टाइन न्यूटन बुद्ध शंकर श्रीचैतन्य ये केते बड़ महामान सत्ता सब लुचिक अच्छा तेणु बढ़िया गोटे क्रम विकास गोटे धारा दरकार स्वाभाविक धारा अचानक भ्रूणटी काली भीम अर्जुन हो ना आज जो शिशुटी 6 मासर पिला कि वर्षर पिला आपड़ कहे काली हठात गदाधारी भीम हो जा कि धनुर्धारी अर्जुन हो ना धनुर्धारी अर्जुन गदाधारी भीम पे पुणी धूड़ी खेलिए माटी खाइबे बार बार झुंटे तापर धीरे धीरे भीम अर्जुन हे माटी पानी पवन बढ़िया कब दुर्योधन चाबू खाई सी भीम तेरब भीम एकाथरक हम ना जी भीम होती दुर्योधन केते चाबू खाई तेणु ये गोटे साधारण धारा भी दरकार से साधारण धारा हूँ विवर्तन तेणु साधारण जो धाराटी बर्तमान चली से धाराटी आम बुझीपारू आम यहाँ कष्टर भाई लगुच गोटे शिक्षक जदि पिलार खातार जदि सब लिखिदेवे पिलार पाठ हम कि गणित शिक्षक जदि पिलार गणित खातार सब करदे पिलार बुद्धिर विकास हम कि हेनी गोटे पिला को माँ सब कोल काठी धरी बुलब पिला चलवा शिखिब कि तेणु से कौन करती बर माँ प्रथम पिलार 2टा आंगुठी धरिकी चलवा शिखाते पिलाटा 2टा आंगुठी धरिकी चलुव माँ को बेले माँटी कौन करे आंगुठा मैं छाड़ दिए छाड़देला कहती पिलाटे पड़ जाए और माँ कहती निजे चलवा शिख और निजे चलवा शिक्षा माँ छाड़ा भी दरकार जदि माँ भी सब हाथ को धरिक चलैब जब सब कोल बहन कर पिला कौ दिन चलो कौ दिन गोड़ स्ट्रंग हम तेणु से बेले बेले आमको प्रकृति कौन करे एमती छाड़ी दिए माने बेले बेले आंगुठ धरी चलाऊ थाए पुणी बेले बेले छाड़ी दिए से छाड़ी द्वारा कौन हुए आम भितर चलबार अभ्यास सृष्टि हुए तेणु आम देखा ये जड़ प्रकृति पश्चात गोटे महाशक्ति लुचिक अच्छी जी आमको धीरे धीरे चलई चलई आगू नबार लगी गोटे कल्पना करा आम गोटे अंधार घर भर छिड़ा गोटे अंधार घर आम अच्छू कबाटा हठात धीरे धीरे खोलुची बाहर प्रखर खरा सूर्यालोक एकदम पूरा उज्जवल कि आम गोटे अंधार घर भितर कबाटा बंद करते बर्तमान जो कबाटा धीरे धीरे खोलुची संसार आम केमी देखा कबाट झरका बंद थे घरे बर्तमान आम रहीचु अंधार घर रही मैंने किसी देखा जाऊनी कबाट झरका खोलीगले जब उज्जवल आलोक विस्तीर्ण प्रभा सूर्य ज्योति आम देखिए ठीक सेमती आम चेतनार द्वार धीरे धीरे बर्तमान खोलुची
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିବର୍ତ୍ତନ ଓ ନିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଳୁଥିବା ଟର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ି ଦେବେ, ତର 5 ପ୍ରସ୍ତ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ଭିତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟର୍ଚ୍ଚ ଜଳୁଛି ବୋଲି ଦେଖାଯିବ କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ନିବର୍ତ୍ତନ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଆସି ନିପତିତ ହେଇଗଲେ। ଭିତରେ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଡ଼ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଭଗବାନ କିଏ ସେ ଦେଖିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତ କପଡ଼ା ଖୋଲିଗଲା, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ଖୋଲିଗଲା, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଖୋଲିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତ ଖୋଲିଗଲା, ମନମୟ କୋଷ ଖୋଲିଗଲା, ଚତୁର୍ଥ କପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଯିବ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ଖୋଲିଯିବ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ପଞ୍ଚମ କୋଷ ତ ଆହୁରି ପୂର୍ବ ଅଛି, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଉପନିଷଦରେ ଏଇ କଥାକୁ ଋଷିମାନେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ମନମୟ କୋଷ, ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ, ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ। ଏଇ କୋଷ ଗୁଡ଼ାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିକଶନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆମ ବ୍ୟସ୍ତରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଧରନ୍ତୁ କମ୍ବଳ 10ଟା ଘୋଡ଼େଇକି ଶୋଇଛି, ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ, ଏକଦମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର। ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କମ୍ବଳ ଖୋଲିବେ, ତୃତୀୟ କମ୍ବଳ ଖୋଲିବେ, ଧୀରେ 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 ଅନ୍ଧକାର କମି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ସବୁ କମ୍ବଳ ଖୋଲି ଦିଆଗଲା, ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତର ସବୁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୃତ ହେଇକି ଅଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ଅଛି। ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିକି ଅଛନ୍ତି ତାରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବନ୍ଧା ହେଇଛୁ, ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରୁଛି? ଆମକୁ ଟାଣି ଟାଣି କରିକି ସେ ନିମ୍ନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପୁଣି ଆମ ଭିତରେ ସେ ବି ତିଆରି କରୁଛି, ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛି ଏବଂ ପୁଣି ତଳକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। ବିବର୍ତ୍ତନ ନିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ କଠିନ ଯେ ଆପଣ କହିବେନି ମୁଁ ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି, ଲମ୍ଫ ଦେଇଦେଲି ମାନେ ମୋର ଆଉ ତଳକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ହଁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ତଳକୁ ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏମିତି କେହି ସାଧକ, ଏମିତି କେହି ଯୋଗୀ ଋଷି ନାହାନ୍ତି ଜଣେ କହିଦେବ ନାହିଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆସିଗଲା ବା ମୁଁ ଏକାଥରେ ଉପରକୁ ଆସିଛି ମାନେ ଆଉ ତଳକୁ ମୋର ଯିବାର ନାହିଁ। ତଳକୁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ, କ୍ରମଗତି ଏବଂ ପୁଣି ନିମ୍ନଗତି, ଏ ଦୁଇଟା ସବୁବେଳେ ଅଛି। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଗଲେ ଏକାଥରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇ ଆସିଲେ କି? ଲଙ୍କାକୁ ଗଲା ପରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଲମ୍ଫ ତ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, 7 ସୁନ୍ଦର ଲମ୍ଫ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ପୁଣି ଫେରିକି ଆସିଲେ। ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଗଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ରାବଣ ଜୟ ହେଲା ବା ଲଙ୍କା ବିଜୟ ହେଲା। ତେଣୁ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଯେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ରାବଣକୁ ଜୟ କରିବି, ହବନି। ଥରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଫେରିବେ। ଯିଏ ଲମ୍ଫ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା ପରେ ଲମ୍ଫ ସାଙ୍ଗେ ଦିଅନ୍ତିନି, ଟିକେ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2 ହାତ 4 ହାତ ପଛକୁ ଗଲେ ଲମ୍ଫଟା ଯାଇକି ହବ। ସେମିତି ସାଧନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଉଠିଯିବେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଆପଣ ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ପୁଣି ଉଠି ଯାଉଥିବେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ନେଇ ଆସିବ। ଏଇ ଦୁଇଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ସାଧକ ବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ବିବ୍ରତ ହବ ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ହଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଚେତନାର ଅବରୋହଣ ହେଉଛି ବା କାହିଁକି ଏମିତି ଚେତନାର ନିମ୍ନଗତି ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ସେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରେଇବ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ରୋଲିଂ ଅନରୋଲିଂ, ଇନ୍ ଆଉଟ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଚାଲିବ। ଗୋଟେ ଆବୃତ ଅନାବୃତ, ଭିତର ବାହାର, ଏ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବ। ଶ୍ରୀ ଅର୍ଜୁନ ପଚରା ଯାଉଛି ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା, ଆଉ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ଏସବୁ କଥା ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶୂନ୍ୟ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ବୋଲି ତମେ କହୁଛ କେମିତି? ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ସବୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ନଥିଲେ, ଆକାଶ ନଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ନଥିଲେ, ଯଦି କିଛି ନଥିଲା ତାହେଲେ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ସେ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ 3ଟା ଅବସ୍ଥା ବିଜ୍ଞାନରେ ପଢୁଛୁ, ସଲିଡ୍, ଲିକ୍ୱିଡ୍, ଗ୍ୟାସ୍। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଠିନ, ଗୋଟେ ତରଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗ୍ୟାସୀୟ ଜିନିଷ ଦେଖିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷଟା ତା ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି, ଗୋଟେ ତର ବାଟେ ଖୋଳ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମନମୟ କୋଷଟି ଭିତରେ ବିଜ୍ଞାନ କୋଷ ଲୁଚିକି ଅଛି। ଯେମିତି ଜଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରାଣଟି ଲୁଚିକି ଥିଲା, ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ମନଟି ଲୁଚିକି ଥିଲା, ମନ ଭିତରେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ଲୁଚିକି ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆରୋହଣ କରିବ ତା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ହବ। ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭୂମି ଉପରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିକି ଥାଏ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବା ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ସେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଭିତରେ ବସନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି। ସେଇ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୂର ଉପରକୁ ଯାଏ, 4000 ମିଟର, 5000 ମିଟର ଉପରକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ଆଉ ସେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଗୋଟେ ପରିଷ୍କାର ବାତାବରଣ, ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆକାଶ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅମ୍ଳଜାନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ, ଯାତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶାଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ତଳେ ଥିଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ,
गोटे अवस्था गोटे परिवेश बा गोटे वातावरण जो से गुड़ा 5000 मीटर ऊपर उठीगला आहरी विशाल क्षेत्र आहरी सुंदर अम्लजान आहरी सुंदर आकाश से जगह पुणी अलग है से जान आप कि स्थान अनुसार आप पुणी सुंदर आकाश सुंदर पवन मिलगला ठीक सेमती आम चेतना जो भूमि अच्छु आमको से कथा से अवस्था आमको ता मिलती चेतना बहुत उपरको आरोहण करवा आमको से सब जिन आसो स्वाभाविक आसो साधक भितर जड़े जोगी भितर जो से चेतनार जो उपरको जाए ता भर से ज्ञान से प्रतिभा से सामर्थ्य आसुए गोटे साधारण मनुष्यटी खाली घर खाली गाड़ी संसार टंका पैसा यही भितर आबद्ध होगी अच्छी कि जो मनुष्यटी अमृत जन्म होती जी रूपांतर जन्म होती से यही जिन संतुष्ट हम नहीं यही जिन तो केवे संतुष्ट हो पार ना आम तो बेले बेले सर्कस जान देखती गधटा अंक करुच्ची शुआटा पाठ पढ़ुची कुकुरटे नमस्कार होती हाथीटे फुटबल करुच्ची यहाँ सामर्थ्य गधटे अंक कर शुआटे पाठ पढ़ो कुकुरटे नमस्कार हम हाथीटे फुटबल खेल यहाँ सामर्थ्य कि निजे करना मनीष तो करुच्ची मनीष शिखे बोली से करुँचे किसी करें एपरिक गोटे सिंपाजी मनीष संस्पर्श 10 वर्ष आसला जो गोटे गणित दे कौन सी करदेव ना गोटे शब्द से निजे लिखिदेव मनीषर एत निकट चलुवा जीव एत पाखापाखि जीव गोटे सिंपाजी 10 वर्ष 12 वर्ष मनीष रही से किसी बुझीपर ना गोटे घरे मन कर कुकुर को आप पाई 10 वर्ष कुकुर रखिंट कि आप टी देखिए कुकुर आप सारे बस देखुव कुकुरटा कौन बुझे कारण सी प्राणी प्राण अच्छी मनीष कहीं बुझुची ना मनीष मनटा अच्छी सिंपाजी 10 वर्ष 12 वर्ष रही आप सागर किसी बुझीपर ना तार एत निकटवर्ती जीव ही किसी बुझीपार ना ठीक सेमती आज आम जो मनीष अतिमान विषय कौन बुझा सिंपाजी जमी मनीष विषय बुझीपर ना मनीष सेमती अतिमांस विषय बुझीपर नहीं 100 वर्ष लगे अतिमांस विषय बुझापी सृष्टि को माँ कहले 6 थर प्रलय हो सारा ये सृष्टि जो सृष्टि 6 थर प्रलय हो सारा आम खाली भाविबा चिंता करवा आम पार गोटे छोट छोट जिन भांगीगले आम केते व्यस्त होचु केते विरक्त होचु माने सदन गोटे सृष्टि प्रलय हो गला दियासिली काठी गोटे बक्स भर 40-50 काठी थी 2टा 3टा काठी लगो लोग लिभिगला जन लोक केते विरक्त हो जाऊँगी बजार को आप जाइए आलू 2 किलो किणिक आनी घरे आसी से आलू को ढाल देखले 2टा आलू 50 आलू केते घर लोक विरक्त हे कौन देखाला नहीं 2टा आलू 50 आनीच माने 2 किलो आलू 2टा 50 आलू बाहरी गला घर भर प्रलय हो भयंकर महाभारत हो छोटिया झड़िया जिन 50 पैसा टंकाटा जिन घर भर कली झगड़ा अशांति असंत होती जो भगवान सृष्टि को 6 थर प्रलय करते केते से व्यस्त होती केते अधैर्य होती ना तुम्हारे विरक्ति अच्छी ना व्यस्त अच्छी ना अधैर्य अच्छी ये सब जिन किसी ना तेणु से कहले एपरी विधि व्यवस्था अच्छी जहाँ परमा इच्छा शक्ति स्थिर कर ये सब जटिल ग्रंथि अच्छी पार्थिव प्रकृति तो एत जटिल ग्रंथि कहले या धीरे धीरे खोलिया कब से सब हठात काटी पकड़े चलो ना मनीष व्यस्त होती 40 वर्ष आनी मो माँ को जानी कहीं किसी परिवर्तन होनी अतिमान शक्ति 60 वर्ष आसलानी कहीं परिवर्तन होनी श्रीरंग 100 वर्ष है आसलानी कहीं संसार बदलानी मनीष कथार सृष्टिर विवर्तन निर्भर करुच्ची 6 थर सृष्टि जी प्रलय केते लक्ष वर्ष लगे तथा से कामटा कर चलती जदि सी व्यस्त विव्रत होना मनीष देखते केते व्यस्त केते विव्रत गोटे पृथ्वी अज्ञान अंधकार रही कोटि कोटि वर्ष आनी चली थकी ना पृथ्वी चली थकी ना कोटि कोटि वर्ष आनी आमको यही निर्देश अच्छी यही कथा कहूँ आम से पृथ्वीर संतान होगी अज्ञान अंधकार आलोक जो यात्रा करवा आम थकवा ना यही कथा जो बुझीपर तर आमको जीवन में शांति लगे आनंद लगे आमको सबुथ यही सब जिन आमको आनंद दब गोटे पक्षी जिते उपरक उठिले तथापि आकाश अच्छी ना ना जिते से उड़ू जिते उपरक जाऊ तथापि आकाश अच्छी मनीष से चेतनार जिते उपरक जाऊ चेतनार जिते उपर जाऊ जिते उपर गले चेतनार आहरी उपर अच्छी ज्ञानर सीमा ना चेतनार सीमा ना ये जिते भगवान आसती सी आसिक आमको मनीष व्यवहार करते कहीं मनीष व्यवहार करती आम चिंता करवा जो मैंने एवरेस्ट आरोहण करती एवरेस्ट चढ़िया लोक प्रथम अणनिश्वास हो जाती अणनिश्वास हो जाती बोली से किसी ट्रेनिंग नियंती जो महाकाश जाती से आगे गोटे ट्रेनिंग पीरियड थाए शिक्षा दी जाए कहीं ना महाकाश गले माध्याकर्षण शक्ति नथिबो तो माध्याकर्षण शक्ति जो नथिबो से जने केमी चलिबो एटी केमी जने बचिबो सेइपे ता पूर्व अभ्यास दरकार ठीक सेमती भगवान जो आम पाखु आसंती पृथ्वी को आसंती से आमको मनीष मान सहित मिसिकी आमको चलैवा शिखती भगवान सारे केम चली शिखी हम सी आम सागर खेलती आम सागर बसती आम सागर हसती आम सागर सांग हमें सखा हमें बंधु हमें
शिक्षक कहते सब हमें एवं आमको चल शिखाती देख तुम मत एमती चलवा शिख भगवान सागर सांग ही शिख भगवान सागर बसवा शिख केमी अंगभंगी केमी अवस्था आमको धीरे धीरे शिखे 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 शिखी एमती नियंती आज मनुष्यटे बारंबार भूल काम करुच्ची कहीं भूल काम कर चेतनार निम्न भूमि अच्छी विवर्तन घटले एक कथा रही जड़े लोक माँ देहरे बारंबार गोड़ बजी केत विष्णु कहूब थे गोड़ बजला विष्णु कहला पुणी गोड़ बजला विष्णु कहला एमती केत विष्णु कहूब गोड़ बजी केत जन विष्णु कह दिने तो अनुताप आसो मुझे जाणी जाणी गोड़ बजी कहीं विष्णु कहबी एवं जो दिन अनुताप आसो आउ से गोड़ बजबनी सबुदिन कौन गोड़ बजी विष्णु कहूब जड़े दिने चिंता कर से भूल दिने दिन अनुताप कर आउ विष्णु कह ना अर्थात दिने भूलटा बदल अर्थात दिने मनुष्य बदली जीव मनुष्य जिते दुर्बलता भितर था जिते निम्न अवस्था था निवर्तन जिते था निश्चय दिन बदल ग्रीष्म आसी माने वर्षा निश्चय आसो शीत आसी माने बसत निश्चय आसो ये आश्वासना ये प्रतिश्रुति मनुष्य आज जो भूमि अच्छी यही भूमि रही नहीं तार बर्तन अनिवार्य से कहले अतिमांस रूपांतर नियति निर्दिष्ट होगी यहाँ मनुष्यर सामर्थ्य निर्भर करनी मनुष्यर इच्छा अनुसार निर्भर करनी नियति निर्दिष्ट ठीक से पार्थिव चेतना कर्म विवर्तन हवा अनिवार्य पृथ्वी गोटे क्रम विकास अच्छी से निश्चय आसो यही चेतना ऊर्ध्व गति शेष होनी मन तार सर्वोच्च शिखर नुह कि यही परिवर्तन जद्वारा आसीपे रूप ग्रहण करें से प्रथम प्रयोजन है माँ कथा निजक अर्पण करवा जो शक्ति ऊर्ध्वर अनुमति और निम्न आवाहन ये दूर मध्य उभय मध्यवर्ती घटाए ताही भागवत जननी सत्ता और शक्ति जी अतिमान चेतना एवं निम्न जड़ प्रकृति ये दुईटा हूँ मिसेदेव से होती माँ यही शक्ति निज अतिमान शक्ति यही कार्य सिद्ध कर माँ को आनी यही कथा ये रहस्य आम बुझिले आम भितर चेतना विवर्तन घटुची आम दिन अतिमान चेतन पहुँचा और आमको विवर्तन शक्ति अतिमान दिन पहुँचीदेव ये आशा ये विश्वास नहीं बंचले आम जीवन आहरी महिमा हो आहरी आलोकित हम समस्त को बहुत धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करवा माँ 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 Ma 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 ma